아까 영상에 나왔습니다만은 그 우리 한국의 사람들이 갈 데가 없어서 그 교회 마당을 빌려달랐다 합니다. Antes lo vimos en las noticias que este grupo de la iglesia en Estados Unidos no tenía dónde dar el culto y esta iglesia les prestó su traspatio y obviamente se interesaron. 너무 올바른 복음을 전하고 있구나. Realmente ustedes están entregando un evangelio 특히 correcto. 레몬트 키우는 거 너무 성경적이다. Y especialmente el ministerio de los remanentes es un ministerio bíblico y por eso les dieron la iglesia. 법적으로 다 이렇게 처리를 해주고요. Y lo hicieron todo legalmente. 그러면서 이 사람들이 이제 예배 참석하고 또 듣고 이렇게 하죠. Y obviamente estas personas también comenzaron a dar el culto 그 juntos. 중에서 목사님과 그 사모님이 미국 사람이 성가대에 앉아요. Y estos pastores que son americanos ya están incluso participando juntos del 제가 coro. 가서 메시지 할 때 찬양이 주여 나의 삶 속에 이거 했어요. Y el día que estábamos dando la alabanza que ellos escogieron fue Señor en mi alma. 제가 같이 인사하러 와서 이 얘기를 했어요. Y yo fui a saludarlos también. 주여 나의 삶 속에 이 찬송이 너무 좋다는 거예요. Que ellos les dijeron que les había gustado mucho esa alabanza. 내가 작시했다 이래서 Y yo le dije, yo la escribí. 부부 똑같이 이러더라고요. Y todos se sorprendieron. 그래서 그 너무 찬양이 좋다고 이렇게 그 가사 생각하면 제일 나의 후손이 선교수 이렇게 해서 그게 너무 좋았다고 얘기합니다. Dice que les había gustado mucho la letra y sobre todo la parte que dice que levantara la posteridad como los futuros misioneros. 오늘은 여러분들이 정말 하나님의 정확한 언약 속에 있는다면 24시간 응답와요. Por eso es que ustedes si están aferrados correctamente al pacto, no le va a importar cualquier cosa y van a poder ser testigos definitivamente. 영원이라는 작품이 만들어집니다. Entonces van a poder levantar esa obra maestra eterna. 정확한 언약이 있다는 말은 무슨 말일까요? Entonces, ¿qué significará tener ese pacto absoluto? Eso es lo importante. 이제 여러분들이 정확한 언약 속에서 기도하는 기도 24팀이 형성돼야 됩니다. Deben de levantar ese equipo de oración 24 horas. 로마서 16장 이 사람들은 쉽게 말하면 24기도 팀입니다. Porque las personas de Romanos 16, 25 al 27 era ese equipo de oración. 자, 그러면 24 응답이 오고 25 하나님의 나라 증거가 오고 영원이라는 작품이 나오는데 정확한 언약 속에 있단 말이 어떤 거냐는 겁니다. Entonces, si vienen las respuestas de 24, las respuestas de 25 en el itinerario de Dios y las respuestas eternas, ¿qué significa tener ese pacto absoluto? Las personas normalmente pierden esto de vista. 일단 세 가지를 먼저 알아야 됩니다. Primeramente vamos a ver tres cosas que necesitan conocer. 하나님의 최고의 약속은 구원인데 최고의 약속이 그리스도입니다. 그렇죠? Porque la mayor de las promesas de Dios es la salvación y es Cristo. 그리스도라고 하는 이 구원, Esta salvación que es Cristo. 이 부분이 각인된 곳에 역사하십니다. Esto cuando se imprime en ustedes lo es todo. 자, 여기에 역사하셨어요. Entonces aquí Él obró 여자의 Génesis 후손이 3:15. 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. y que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. 잡고 요셉이 애굽으로 간 겁니다. Porque José aferrado a este pacto, él fue a Egipto. 출애굽기 3장 18절에 피제사 드린 날 해방될 것이다. En Éxodo 3:18 dice, el día que fueron a dar el sacrificio de 여기 sangre. 하나님은 모든 것을 다 가져왔어요. Aquí Dios lo puso todo. 모든 것이라 말은 이 14응답. Que lo pusiera todo significa que estaba haciendo 24. Estaban las evidencias de 25. Es la obra maestra de la eternidad, ¿entendido? 전혀 걱정 안 하셔도 됩니다. No tienen que preocuparse de nada. 계속 부흥 역사를. Solamente si ustedes hacen esto, su iglesia continuará reviviendo. 그 성경이 지금 확인을 했대. 이게 각인되어야 되죠. Esto se confirma en la Biblia. Pueden ver cómo se enraizó en ellos. 놓치니까 바벨론 갈 때 주신 언약입니다. Como continuaban perdiéndolo, fue el pacto que fue dado nuevamente al ir a Babilonia. Isaías 7:14. 처녀가 잉태의 아들 낳을 것이니 그 이름이 임마누엘이라.
Porque el mejor mensaje es Emmanuel, pero dice que y la Virgen dará a luz un hijo y será su nombre 이게 Emmanuel. 각인된 사람에게 역사를 나는 Significa que aquel que se imprimió en 거예요. esto, 각인이 pues 안 recibió 됐는데 respuesta. 역사에 나도 모르죠. Porque si ustedes tienen esta impresión, pero no lo ven, pues no sabrán si reciben respuestas o no. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios 그 viviente. 말은 창세기 Mateo 3장 16. 15절의 주인공이시요 하나님의 아들이십니다. Porque significa que tú eres ese testigo de que el Hijo de Dios 이 사단은 벌벌 떠는 이름입니다. es un nombre en el que Satanás tiembla. 재앙 세력들이 제일 두려워하는 이름. 예수 Ese 그리스도를. es el nombre de Jesucristo en el cual las tinieblas tiemblan. 여러분 하도 많이 들었으면 예사롭게 할지 모르는데 흑암은 벌벌 떠는 겁니다. Tal vez ustedes no lo entiendan, no lo sepan el poder que tiene, pero es el que hace que las tinieblas tiemblen. Debe imprimirse esto en 모든 ustedes. 응답 다 옵니다. Y solo así las respuestas 지금 vendrán. 두 개 누리고 기도하셔야 돼요. En este momento es el momento de disfrutar y esperar en 그래서 oración. 드디어 요한복음 11절에 빛으로 오시는데 영접하는 자 그 이름을 믿는 자. Entonces finalmente podrán ver la palabra de Juan 1 del 11 al 12 que dice que vino como luz y a todos los que lo aceptaron. 두 번째입니다. Y el segundo, 그리스도께서 주신 것이 있습니다. hubo algo que Dios dio, 그렇죠? que Cristo dio. 이걸로 뿌리낼 Deben de hacerlo su raíz. 반드시 모든 역사 다 일어납니다. Y definitivamente se 그래서 levantarán las 여러분 이거 obras. 안 하면 안 일어납니다. Porque si ustedes no hacen esto, no se levantará nada. 모든 다른 것은 틀린 겁니다. Porque todo lo demás es incorrecto. 하나님이 우리에게 구원 주시려고 부르신 거예요. Porque Dios nos ha llamado a nosotros para darnos la 심지어 율법 주신 salvación. 것도 구원 주시려고 주신 거예요. Incluso los legalismos, toda la ley nos ha sido dada para la 이걸로 salvación. 뿌리내린다. Y eso debe de ser ¿Bolsillo? la raíz, nuestra raíz. ¿Qué es esto? 보좌의 망대, Es la torre del trono. 보좌의 여정. Es el itinerario del 우리 trono. 주셨잖아요. Nos ha dado esto. 보좌의 이정표. Es las señales de guía 이걸 del 늘 trono. 기도하는 사람에게는 하나님이 모든 것을 지금도 응답하고 계십니다. Porque si ustedes pueden entender esto y están en continua oración, podrán ver que incluso el día de hoy están recibiendo respuestas. Y si lo parece que no, pero vendrán mayores respuestas 미리 내가 también. 예언할게요. Yo les voy a hacer una 우리 조금 profecía. 문제 올 겁니다. Vamos a tener algunos 더 많이 problemas, 모일 겁니다. pero aún así vamos a reunirnos más. Esperen y verán. 하나님께서요. 사람을 하나님이 보내는 겁니다. 진짜 구원받을 사람들. Porque Dios envía a esas personas que de verdad recibirán salvación. Esto no es por obra de las personas. 정확한 언약 잡았다는 게 이걸 잡은 겁니다. Por eso decir que están aferrados a ese pacto 나머지 correctamente 것은 es tenerlo 이걸 esto. 설명하기 위해서 사건이 있었다니까요. Porque todos estos problemas que hemos pasado es para explicar esto. Por eso es que no deben aferrarse a los acontecimientos. 세 번째 겁니다. Y lo tercero, 어떻게 정확한 언약을 잡은 겁니까? ¿cómo vamos a poder aferrarnos a ese pacto absoluto? 그리스도께서 약속한 게 있잖아요. Hay algo que Cristo prometió, 그렇죠. ¿verdad? 그리스도께서 땅 끝까지를 정인대로 약속했는데 이것이 체질돼 버리면 계속 응답 오는 겁니다. Cristo prometió que nos seríamos testigos hasta el fin de la tierra y esa debe ser nuestra 잘하면서 naturaleza. 낙심하지 말고 이 빨리 하셔야 돼요. Por eso es que las personas, ustedes no deben de dudar de esto y hacerlo correctamente. 어쩌면 좀 이상한 표현을 전도 안 갔는데 옵니다. Porque es extraño, pero yo no he hecho el evangelismo y vienen a 여러분이 mí. 이게 각인 뿌리 체질 안 돼 있으면 전도 갔는데도 안 돼요. Pero si esto no se vuelve su raíz y su naturaleza, pues aunque vayan a esos lugares, el evangelismo no le funcionará. 전도 교인 많이 등록하는데 나중에 보면 줄어. Por eso es que incluso en las iglesias, por muchas iglesias muchas personas que se registren terminarán yéndose. Pero cuando parece que es un problema y la iglesia revive, es el punto. 여기에 Aquí. 여러분이 이 부분을 누리고 있는 사람은 여기 앉아 있는데 하나님은 여러분 현장에 역사하셔요. Porque ustedes estén reunidos aquí en este lugar y ya Dios está haciendo sus obras. 나중에 보면 축복이요. Si venga un problema, pero ven después que es una bendición. 요새 망해서 어디 사라져서 노예로
팔리 가버렸어. Ay, José pues perdió, fue enviado como esclavo, está derrotado. ¿Fue así de 요셉 verdad? 저거 망했어. 이제 감옥 속 가서 Ay, José fue derrotado nuevamente, fue enviado a la 정말 cárcel. 겁도 없이 성범죄를 저질러가지고 감옥 속 가서 Ay, porque él sin miedo tuvo esos deseos sexuales y terminó yendo a la cárcel. ¿Fue así? 잘 보셔야 돼. 요셉은 여기 있어. Deben verlo bien. José estaba en estas cosas. 또 ¿Qué más? 다윗 보세요. Miren a 저 David. 큰일 났어. Era un gran problema. 왕하고 적이 돼 갔어. 지금 왕이 죽이려고 해 저거 지금. Porque él se enfrentó, se hizo enemigo y el rey le estaba intentando matar. 맞잖아요. ¿Era así? 아닙니다. No. 이 안에 있는 사람은 문제가 오면 더 큰 응답 오고요. 어려움 오면 더 큰 응답 와요. Las personas que están dentro de aquí, un problema, vendrán más grandes respuestas. Una dificultad son más grandes 250년 respuestas. 동안을 예수 믿는 사람을 무참하게 죽였는데 시간 지나니까 예수 믿는 사람 더 많아. Porque por 250 años estuvieron matando a casi todos los que creían en Jesús y 왜 más 그러냐고 personas se 물어보면 levantaron. 왕이 네로 왕입니다. 그렇죠? ¿Y 왜 그러냐고 물어요. qué rey era? Era el rey Nero. Pero ¿por qué sucedió esto? 놀라운 일입니다. Eran cosas increíbles. 이 약속은 어느 걸 말합니까? ¿En qué lado estamos hablando de las respuestas a esas promesas? 갈보리산입니다. Es el monte del Calvario. 다 이루었다 그랬어요. Dice, consumado es. 모든 게 중요한 얘기지만 다 이루었다. Todo es importante, pero aquí todo fue consumado. 절대 해결할 수 없는 것을 그리스도께서 해결하셨다. Porque todo aquello que era imposible de resolver, Cristo lo 두 resolvió. 번째입니다. ¿Qué más? 감남산입니다. Es el monte de los olivos. 영원한 Hechos, 약속입니다. Hechos 1:3. Es esa eterna promesa. 땅 끝까지 가라고 했어. Que fueran hasta el fin 세 de la tierra. 번째입니다. Lo 이 tercero. 언약을 붙잡고 마가다락방에서 체험을 한 거예요. Aferrado a esta promesa, pues, este pacto fueron 이게 hasta el 약속입니다. aposento alto de Marcos. Es esta promesa. 이것이 Hechos 2 del 1 al 47. 완전히 하나님이 원하시는 언약 속에 있는 겁니다. Significa que estas personas están completamente dentro de ese 베드로전서 1장 pacto 9절 absoluto de Dios. 믿음의 결론은 영혼 구원이라. Porque si vemos en Primera de Pedro que dice que la conclusión 예수님이 말씀하셨습니다. de la fe es la 모든 salvación. 걸 얻고도 생명 잃으면 무엇이 유익하리요? Porque si lo pierdo, aunque lo pierde todo que tiene de valor 자, mi vida, 그러면 entonces. 하나님이 진짜 기도 응답하시는 그곳에 어떻게 해야 됩니까? Entonces, ¿cómo debo de hacer para que mi vida tenga ese verdadero 나를 significado 서울교회를 de 보니까요, oración? 우리 권사님들 중심으로 기도 24팀이 구성이 됐어요. Porque en la iglesia de Manuel en Seúl, las diaconisas se están reuniendo para hacer oración. 거라고 생각합니다. Y yo veo que es muy bueno, es algo muy bueno. 여러분 기도 24팀일 때 아무것도 아닌 것처럼 보이지만요. 반드시 역사하게 되죠. Para ustedes parecería que el equipo de oración no tiene ningún poder, pero lo es todo. 예수 믿는 사람을 죽이는 24팀이고요. 예수 증거하는 기도팀이 이사가 있어요. 누가 이겼습니까? Del equipo de oración y del equipo que estaba persiguiendo a Jesús para matarlo, ¿cuál crees que tendría respuesta? 예수 믿는 걸 막는 사람은 힘이 있었다니까요. Porque las personas que intentaban bloquear a Jesús ¿Cómo? tenían 이론이 fuerza 답니다. también. Porque ellos 저것도 eran 이단이야. ministros públicos, esos eran 잡아서 죽이라는 거예요. simplemente idólatras, mátenlos, decían. 독재 시대니까 죽이라면 죽이는 거예요. Porque como era un tiempo de tiranías, si decían mátenlos, los mataban. 또 들고 올려서 250년간을 황제 10명이 기독교를 없애려고 한 거예요. Por más de 10 reyes, por 250 años, Roma estuvo matando a los 결국 cristianos. 어떻게 됐죠? ¿Y cuál fue la conclusión? 그래서 24 기도팀 너무 중요한 겁니다. Por eso es que el equipo de oración de 24 horas es muy importante. 첫째입니다. Primero, 24 기도팀은 오늘을 어떻게 누리냐. este equipo de oración de 24 debe de pensar en cómo disfrutar el hoy. 24 기도팀은 뭘 기다리냐. Y qué debe de esperar 너무 este 중요합니다. equipo. Es muy importante. 오늘을 어떻게 누리느냐. Cómo disfrutar del hoy. 뭘 기다리냐. Y qué esperar. 24 기도팀이 받을 응답은 뭐냐. Y cuáles son esas respuestas que recibirá este equipo de oración 이걸 24 알고 이제 horas. 기도하셔야 되겠죠. Conociendo esto, deben de orar. 지금부터 여러분은 망대 여정 이정표 그리스도께서 약속하고 주신 것을 가지고
con esa promesa que hizo Cristo de las 7 torres itinerarios y las señales, deben de hacer las 3 concentraciones. Esto es 24 horas. 그냥 3집중. Solamente las 아무것도 없어요. concentraciones, no tienen más nada. 아까도 했지만 저는 오늘 새벽 3시에 일어났어요. Yo lo dije antes que me había levantado hoy a las 3 de la 3시에 madrugada. 일어났는데 지금까지 집회 오기 전까지 계속 집중 기도했어요. Y hasta el momento en que empezó este entrenamiento estuve en oración. 또 이제 여러분 만나는 부터 이제 기도 바뀝니다. Y en el momento en que me encuentro con ustedes, mi oración cambia. 여러분에게 특별한 메시지 축복하는 기도가 계속 돼야 되겠죠. Porque comienzo a hacer esa oración de bendición para el mensaje que ustedes van a recibir. 하면 이제 다른 거 없습니다. 말씀으로 답을 얻어야 돼요. Y no tengo otra cosa más que hacer que cuando salgo de aquí recibir respuesta a través de la palabra. Yo lo hago de esta forma. 응답이 온다 안 온다 언제 오냐 저는 상관없어요. Si vienen respuestas o no vienen, cuando vienen yo no tengo que preocuparme por eso. 이 속에 있는 게 행복합니다. Porque estar dentro de esto para mí ya es felicidad. 다른 거는 별로 관심 없어요. Por eso es que no tengo interés en más nada. 그래서 지금까지 34년 하나님의 은혜로 온 겁니다. Por eso es que yo he venido hasta este lugar por más de 30 años gracias a la gracia de Dios. 나의 삶 속에서 반드시 3세팅이 나오게 돼 있어요. Entonces, definitivamente en mi vida van a venir esas 3 configuraciones. Vendrán. 이제 사람이 막 옵니다. 왜냐? 플랫폼이 만들어져 있기 때문에. ¿Por qué? Porque estoy seguro de que vamos a hacer 이 esa 교회에 plataforma. 다른 거 하지 말고 이 플랫폼이 있으면 사람들이 몰려와요. Esta iglesia no necesita ¿Escuchó? hacer más nada. Si son la plataforma, las personas 와서는 vendrán 완전히 치유를 받아 파수망대 빛을 보고요. y recibirán sanidad completamente. Serán esa luz 이제는 보좌와 소통하게 돼. 안테나. y ya comenzarán a convertirse en esa 삼세팅. comunicación con el trono. Son la antena de las 그리고 3 configuraciones. 문제, 갈등, 위기는 어디든지 있습니다. 거기에 축복을 받는 거예요. Pero en cualquier lugar habrá problemas, habrá crisis. Deben de buscar la solución allí. 사모합니다. Son las 3 이게 respuestas. 24입니다. Esto es 24. 이거 24 누림입니다. Esto es disfrutar de 24. 그리고 꼭 기억해야 됩니다. Deben de recordar esto siempre. 자, 그러면 뭘 기다리냐 말이에요. Entonces, ¿qué deben de esperar? 그냥 기다리는 게 아닙니다. 누리면서 기다립니다. No es simplemente esperar, sino 뭘 es 기다립니까? esperar disfrutando. ¿De qué? 보좌의 능력 25 임하는 걸 기다립니다. Es esperar disfrutando por el poder del trono 그렇죠? celestial. 예수님 25. 약속이에요. Esa es la promesa de Dios, de 반드시 Jesús. 기도하면은 그 현장에 하나님의 나라 임하게 돼 있어요. Porque si definitivamente ustedes están esperando o orando por esto, van a 이게 ver cuál 25. es el reino de Dios, que esto es 25. Es esperar. 반드시 하나님 나라의 일이 이루어집니다. Y definitivamente se levantarán las obras del 25입니다. reino de Dios. Esto 이거 하고 es 있으면 25. Es así. 어떤 면에서는 완전히 바꿔됩니다. En algunos momentos podrán cambiarlo 안희순 todo. 여사처럼 병들었을 때 너무 감사합니다 이런 식으로 나가야 돼요. Va a salir incluso esa confesión 진짜 de que 그랬어요. estén muy enfermos 너무 en 감사. agradecimiento siempre. 왜냐? ¿Por qué? 하나님 나라 가게 됐으니까. Porque pueden ir al reino de Dios. 그게 맞잖아요. Es así. 그러니 진짜 응답받는 사람들을 보면 그래요. Las personas que realmente reciben respuestas son así. 죽는 줄 알고도 감사해요. Incluso cuando saben que van a morir, están siendo agradecidos. 다니엘이 그랬죠. Daniel fue así. 세 청년이 그랬습니다. Los 3 jóvenes fueron así. 하나님의 나라. Es el reino de Dios. 그 다음에 어디에 받을 응답은 뭐냐? 여기에 도전하는 겁니다. ¿Y cuál entonces serán esas respuestas que van a recibir? Es 받을 응답이 retarse. 확실하니까. Porque las respuestas que van a recibir son 그게 seguras. 뭡니까? Que 영원한 son, 것. son las cosas eternas. 우리 여기에 도전하는 겁니다. Es retarnos ahí. 이따 없어질 걸 말라 하겠어요. Si no hay, entonces ¿qué van a hacer? 영원한 응답. Son esas respuestas eternas. 여기에 도전합니다. Deben de desafiarse aquí. 영원한 작품. Son las obras maestras eternas. 여기에 도전하는 겁니다. Eso es el desafío. 렘넌트들은 하나님이 여러분을 인도하는 게 보일 겁니다. Para los remanentes ustedes verán cómo Dios los guía. 오늘부터 모든 걱정을 내버리세요. Entonces desechen toda preocupación el 진짜 día de 염려 hoy. 많은 사람 많다. 염려 내버리세요. Hay muchas personas que 다 tienen 불신앙입니다. demasiadas preocupaciones. Bótenlas todas, deséchenlas todas. 성경의 가장 중요한 이 약속 속에 있으면 모든 것을 하나님은 주시게 돼 있어요. Porque si ustedes están dentro de lo que Dios más desea, podrán ver estos. 틀림없습니다. Vendrá a ustedes, no me equivoco. 그러면
하나님은 어떻게 응답하시는 거니까요. Entonces, ¿cómo Dios responde? 지금까지 저도 성경에 보니까 다락방이 뭔가가 보이는 겁니다. Porque lo que he podido ver durante estos años es que es Darakpan. 지금까지 응답 받은 걸 지금 얘기하는 거 성경에 있는 거. Es 왜 respondiendo a las 다락방이냐? respuestas 그때는 숨어서 모여야 돼요. que vemos en la Biblia, porque en ese momento tenían que esconderse 지금도 para hacer 숨어서 Darakpan. 모입니까? Ahora nos escondemos. 그때보다 더 조용한 곳이 필요해요. Significa que necesitamos un lugar incluso más 그 만나는 callado, más 사람에게 silencioso que en 치유가 ese 일어납니다. momento, para que las personas puedan recibir sanidad. 침사요. Es 그렇죠. el trabajo en 또 equipo, 다른 가정에서 ministerio en equipo. 일어납니다. 막으니까. Y porque necesitamos otras familias, es necesario. 미션으로. Es la casa de misión. 직장으로 파고들어갑니다. Es entrar completamente en el campo. 전문 사역. Es ese 전문 ministerio 교회. especializado, son las 그 iglesias 지역의 especializadas. 제자들이 모이게 돼 있습니다. Allí se reunirán los verdaderos 지교회. discípulos y son las iglesias 여기서 regionales. 시스템 15개 합쳐진 걸 보고 20가지 전략. Entonces, sumado a los 15 sistemas, 자, pues son esas 20 그대로 응답받은 estrategias. 걸 얘기합니다. Estoy hablando de las respuestas tal cual 제가 hemos visto. 만든 게 아무것도 없어요. 그대로 성경에 시작된 마가다락방 시작 그대로 그래요. No estoy haciendo nada ni diciendo nada que yo haya creado, sino es que estamos viendo las 그러면서 respuestas que recibió el movimiento 저는 el 성경밖은요 aposento alto de Marcos. 회당입니다. Y el lugar donde entraron en la Biblia fue a las sinagogas. 렘넌트와 RTC 운동. Es los 그대로 remanentes y el movimiento de RUTC. Es 자, tal cual 드디어 lo dice la 뭐 해야 Biblia. 됩니까? ¿Y qué más? 세 가지 뜰 없으면 앞으로 모든 교회는 문 닫습니다. Que esos tres atrios, si no se preocupan por ellos, verán cómo las 검토일 iglesias 시대가 comenzarán a cerrar 없으면 las puertas. 후대 다 놓칩니다. Si no tenemos la época de los 3 días de fin de semana, la 얘들은 posteridad 기도도 할 줄 también no tiene 몰라요. futuro. 하도록 만들어줘야 돼요. Ellos no saben cómo orar, deben de 실제 우리 enseñarles a 렘은 orar. 기중한데 영적 힘 없어요? 길러줘야 됩니다. Porque los remanentes, ellos no tienen verdadera fuerza, entonces ustedes deben de ayudarlos a ganar 지금 esa fuerza. 명상운동이 세계를 뒤엎고 있습니다. La meditación está gobernando el mundo ahora. 묵상운동 주역돼야 됩니다. Deben de convertirse en los protagonistas de 그다음 la 앞으로 가야 되는 건 meditación 뭡니까? espiritual. Entonces, ¿qué más para 답 hacer 나왔어요. esto? Deben de ver 237. las evidencias para 5,000 237 y 5,000 그 tribus. 살리는 전도 제자부터 키우는 망대가 나와요. Y para levantar a esos verdaderos discípulos de evangelismo necesitan la torre. 전혀 우리가 만드는 게 없습니다. Eso, no hay 그렇죠? otra cosa que nosotros 우리가 뭐 hayamos hecho. 모여가지고 무슨 뭐 패거리 모여가 뭐 만들었다 없습니다. 그런 거. Nosotros creamos una iglesia, levantamos un pedestal aquí, no estamos hablando de nada 성경에 de 있는 eso, 그대로를 인도받은 거. sino que han recibido la guía tal cual de la Biblia. 그래서 우리는 5천종족으로 가야 됩니다. Por eso es que nosotros vamos a ir a las 5,000 자, tribus. 그러기 위해서 흩어진 제자들 가지고 결론 내겠습니다. Entonces voy a dar la conclusión a través del mensaje de los discípulos esparcidos.